श्रोता बंधु मानू निवेदन से समस्ते श्रृंखलार सहित दैनिक राशिफल शुणला बेले निरोध रक्षा करंतु। बंधु 4 तारीख गुरुवार पूर्णमी मार्गशीर मासर पूर्णमी। आजिर ग्रह स्थिति क्यों ग्रह क्यों नक्षत्र में क्योंटी अच्छा शुणु। रवि ज्येष्ठा नक्षत्र रे बिछा राशि रे, चंद्र कृतिका नक्षत्र रे वृष राशि रे, मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र बिछा राशि रे, बुध विशाखा नक्षत्र तुला राशि रे, बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि रे, शुक्र अनुराधा नक्षत्र बिछा राशि रे, शनि पूर्वभाद्र नक्षत्र मीन राशि रे, राहु शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि रे, केतु पूर्वभाद्र नक्षत्र सिंह राशि रे अछंती। आज पूर्णमी मार्गशीर पूर्णमी, तेणु यहाँ जानी शुणी निज जन्मजातक को देखंतु। आपण जन्मजातक क्यों ग्रह क्योंठी अछंती। कल आम निज स्वास्थ्य विषय शुणी स्वर्गवद्य अश्विनकार कही तद्वह मनुष्यपथ्या, हे मनुष्य माने यह तुमर पथ्य अटे। प्रथम कही काली अशीतेन अंभसा स्नान, उषुम पानी रे स्नान करने उचित। फास्ट टाइम कही सेकेंड है कवोष्ण दुख दुग्ध सेवनम। कवोष्ण बोले ईषत गरम अल्प गरम, उषुम जीभ संभाली हो पारुथबा क्षीर पीवा उचित। कवोष्ण दुग्ध सेवनम काली कही अशीतेन अंभसा स्नान, आज कहली कवोष्ण दुग्ध सेवनम। यह आम पथ्य अटे। सबुदिन एमती कले हम। क्षीर पीवाई हेले समय अच्छी काली आलोचना करवा। आज गुरुवार 4 तारीख डिसेम्बर मास, सूर्यास्त 5:05 पर अशुभ समय दिन 1:01 ରୁ 2:23 मध्य। दिन 1:01 ରୁ 2:23 मध्य। आज तुला और कुंभ राशि घात बार, बिछा राशि पुरुषंकर घात चंद्र। बंधु मेष राशि कथा बुझा। आज मेष राशि एक असुखकर दिन, सुखकर नुह। मेष राशि आज असुखकर दिन। जगी रखी व्यवहार न कले, अबाटरे न गले। गुरुवार 4 तारीख मेष राशि असुखकर दिन। जगी रखी व्यवहार न कले, अबाटरे गले, अनीति आचरण कले, अनुचित कर्म कले कौन हम अपमानित हेबे। अपमानित हेबे, अपमानित हेबाकू पड़िबो। पुणी दिन 2:50 परठारु द्विजा नक्षत्र अशुभ समय आरंभ हेबो। मन अस्थिर व्याकुल हेबो, अशांत बोध हेबो, कर्म योजना असफल हेबो। एणु दान धर्म रे मन दियंतु, दिय दर्शन करंतु, श्रीमद् भगवद गीतार 10म अध्याय पाठ करंतु। मेष राशि आज भल दिन नुहे, एणु यही प्राश्चित करंतु। गुरुवार 4 तारीख वृष राशि एक शुभ दिन। मेष अशुभ, वृष शुभ। आज वृष राशि एक शुभप्रद दिन। देह मन सुस्थ रहिबो,
ଖାଦ୍ୟ ରୁଚିକର ହେବ। ଆୟ ବ୍ୟୟୋଚିତ ଧାରାରେ ଗତି କରିବ। ଯଦି ନ୍ୟାୟକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଅନ୍ୟାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବେ ତାହେଲେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଆୟ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଧାରାରେ ହେବ। ଦିନ 2ଟା 50 ଯାଏ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ରର ମହାସୁଖ। 2ଟା 55 ପରଠାରୁ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ସୁଖ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଦିନ ସାରା ବୃଷ ରାଶିର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଧନାଗମ ହେବ। ରୁଚିକର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଶତ୍ରୁ ପରାହତ ହେବ। ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆଜି ବୃଷ ରାଶିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେବ। ମିଥୁନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୁରୁବାର 4 ତାରିଖ ମିଥୁନ ରାଶିର ଏକ ବ୍ୟୟକାରକ ଦିନ। କିଛି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଦେହ ଖରାପ ହେବ। ଏ ବ୍ୟୟରୁ ଲାଭ ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟୟ ହେବ ତାହା ମଞ୍ଜି ପୋତିଥିବା କୃଷକର ପରେ ଫଳ ହେଲା ଭଳି। ମାନେ ଏ ବ୍ୟୟ କିଛି ଆୟ ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଦେବ। ଏ ବ୍ୟୟରେ ଲାଭ ହେବ। କାରଣ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ସହଯୋଗ କରିବେ। ପୁରୁଣା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅଶୁଭ। ଦିନ 2ଟା 50 ପରଠାରୁ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କଲି ବୁଧଙ୍କୁ ଶୁକ୍ର ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟୟ ଟିକେ ଯେଉଁ ପରିମାଣ ହେବା କଥା ସେ ପରିମାଣ ନ ହୋଇ ଟିକେ କମିଯିବ। ଏ ବ୍ୟୟ ହିଁ ଆୟର ସୂଚନା ଦେବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ এই ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେବ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ବୃହସ୍ପତି। ମିଥୁନ ଗଲା। କର୍କଟ। ଗୁରୁବାର 4 ତାରିଖ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭବାର। ବାର ଜନିତ ଶୁଭଫଳ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜି ଖୁସି ଦେବ। ଆଜି ବଢ଼ିଆ ରୋଜଗାର ହେବ। ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ସାନ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖେଇ ଆସିବ। ଆଉ ସାନ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ଆୟ ହେବ। ଚାଷୀଙ୍କର ଅମଳ ଭଲ ହେବ। ଓକିଲ ଓ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିଯିବ। ଭିକାରୀ ଓ ମୂଲିଆମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ ଆୟ ହେବନି। ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ରହିବ। ମାତ୍ର 2ଟା 50 ପରଠାରୁ ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଜି ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ, ତେଣୁ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ଆଜି ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ସିଂହ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୁରୁବାର 4 ତାରିଖ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ସୁଖକର ଦିନ। ମାନେ ଖଟିଲେ ଖାଇବେ। ଯିଏ କର୍ମ କରିବ ତା ପାଖକୁ କର୍ମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଖଟିଲେ ଖାଇବେ। ଆଜି କର୍ମ ଜଞ୍ଜାଳ ବଢ଼ିଯିବ। ଯିଏ କର୍ମଠ ହେବ ତାକୁ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟ ହେବେ, ସହଯୋଗ କରିବେ। କର୍ମ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକେ ଧନ, ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ସୁଭୋଜନ, ଉତ୍ତମ ମିତ୍ର ପାଇବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ବଢ଼ିଆ ରୋଜଗାର ହେବ। ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ମାତ୍ର 2ଟା 50 ପରଠାରୁ ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ସିଂହ ରାଶିର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ। କନ୍ୟା କଥା। ଗୁରୁବାର 4 ତାରିଖ
कन्या राशि पाई एक अशुभकर दिन अपमानित हेबाकु पड़िबो पेट गोलमाल हेबो जगी रखी भावी चिंती दुई पद कहतु बा चुप रहंतु काहाकु परामर्श दियंतु नाही कहा पाखरे हाथ पतांतु नाही एहा मानिले भल न मानिले अपमानित हेबे 2:50 परठारु हस्ता नक्षत्र अशुभ समय आरंभ हेबो सावधानता अवलंबन कले निज पाई भल तथापि आज बुध ग्रह को शुक्रंकर आदर थिबारु सबु अशुभ परे परे किछि शुभ काम हेबो ओ सुफल मिलिबो। कन्या राशि से जो प्रकार दुख दुर्दिन आसीबा कथा आसीबो किंतु शुक्र ग्रहंकर अनुकंपा थिबारु एई दुख दुर्दशा दुर्दिन सेते भयंकर समस्या सृष्टि करिवनी परे परे ताहा शुभरे परिणत हेबो। तुला गुरुवार 4 तारिख तुला राशि पाई दिनटी बड़ अशुभ पुणी अष्टम चंद्र हानिकारक घातबार एणु दुर्घटना घटी पारे तुला राशि आज दुर्घटना घटी पारे। ये जो दुर्घटना घटब से क्षतिकारक हेबनी कारण एपटे शुक्र सेपटे शुक्र शुक्रंकर सामने शुक्र अछंती तुलार अधिपति शुक्र वृषर अधिपति शुक्र तेणु दुर्घटना घटब रक्षा हो। आज हानिकारक जोग स्वास्थ्य समस्या बड़ विषम हेबो स्वाति नक्षत्र दिन 2:50 ठारू अशुभ समय आरंभ हेबो पुराना रोग थिले बड़ बाधिबो स्वाति नक्षत्रधारी व्यक्ति यदि पुराना रोगी तेबे कथा बड़ विषम हेबो सुतरां राष्ट्राधिप शुक्र जेणु समस्त समस्यार समाधान करिया पई मानसिक प्रस्तुत अछंती तेणु शुक्र राशि लोके शुक्र ग्रह को टिके स्तुति करंतु ओम शुक्र ग्रहाय नमः ओम शुक्र ग्रहाय नमः बारंबार कहतु ना मंगल हेबो। बिच्छा कथा आलोचना करवा गुरुवार 4 तारिख बिच्छा राशि ज्येष्ठा नक्षत्र दिन 2:50 रु अशुभ समय आसीब समस्त छोट मोट व्यवसायी मानकर आज बढ़िया लाभ हेबो भिकारी मूलिया भली जो माने दैनिक नगद अर्थ आय करती सेमानकर भल आय हेबो आर्थिक समस्या आदौ नहीं कहिले चले देह सुस्थ रहिबो पारिवारिक लौकिक और सामाजिक सुख सुरुखुरुरे पाखक आसिबो शांति मिलिबो स्वार्थ साधित हेबो स्वास्थ्य समस्या नहीं। गुरुवार बिच्छा राशि फल। कन्या कथा आलोचना करवा गुरुवार 4 तारिख बिच्छा पर धनु ना कन्या कथा कहले नहीं गुरुवार 4 तारिख धनु राशि आज लाभप्रद दिन केवल धन लाभ हेबनी समस्त लौकिक सुख लाभ हेबो एही लाभ हासिल पाई जीवन संग्राम करने को पड़िबो विशेषतः आईनजीवी चिकित्सक बेसी रोजगार करिवे व्यवसायी कथा अलगा सेमाने जीए जो प्रकार वृत्ति व्यवसाय वाणिज्य करुछंती सेमानंकर सेथिरु भल लाभ हेबो आज बंधु सहयोग पाई बाट खोली जीवो बंधु माने
ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବେ ବା ଫୋନରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବେ। ଦିନ 2ଟା 50 ଠାରୁ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଧନୁ ପାଇଁ ଖରାପ ନାହିଁ, ଭଲ। ମକର କଥା ଶୁଣିବା। ଗୁରୁବାର 4 ତାରିଖ ମକର ରାଶିର ଏକ ସୁଖପ୍ରଦ ଦିନ। ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସୁଖ ଆଜି ପ୍ରାୟତଃ ମକର ରାଶିର ଲୋକେ ଭୋଗ କରିବେ। ଲୋକ ଭେଦରେ ମନ ଭିନ୍ନ। ମନ କି ପ୍ରକାର ସୁଖ ଚାହେଁ ତାହା କେବଳ ସେହି ଲୋକ ହିଁ ଜାଣେ। ଏଣୁ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ମନ ଲାଖି ସୁଖ ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଏହିପରି ସୁଖରେ ସେମାନେ ଗୁରୁପ୍ରିୟ ଭୁଲି ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରି ଅପ୍ରିୟ ହେବେ। ଆଗେ ମତାନ୍ତର ହେବ, ତାପରେ ମନାନ୍ତର ହେବ। ଫଳରେ ଏକ ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦିନ 2ଟା 50 ପରଠାରୁ ଶ୍ରବଣା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆସିବ। ଗୁରୁବାର 4 ତାରିଖ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ କି ନା ଭଲ ନୁହେଁ। କୁମ୍ଭ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଦେହ ପାଇଁ ରୋଗ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ରୋଗ ହେଲେ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବ, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗ ଥିଲେ ଭାରି ବାଧିବ। ଦିନ 2ଟା 50 ପରେ ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରର ରୋଗ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ବଢ଼ିଯିବ। ମନ ଦୁଃଖରେ ଦିନ ଯିବ। ଯେଣୁ ଶନିଙ୍କ ସହ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମିତ୍ରତା ଅଛି, ତେଣୁ ଏହି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହନୀୟ ହେବ। ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ହେଲେ ଶନି ଶୁକ୍ର ତ ମିତ୍ର, ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ମୀନ କଥା। ଗୁରୁବାର 4 ତାରିଖ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେବ। ଅର୍ଥ ଲାଭ ତ ହେବ, ତଥାପି ଏହା ବିଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯଥା କୃଷକଙ୍କର ଶସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଥ। ପରୋପକାର ସେବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ମ ହିଁ ଅର୍ଥ। ମା ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଅର୍ଥ। ସମାଜ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ହିଁ ଅର୍ଥ। ମାତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ହିଁ ଅର୍ଥ। ଏଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଭ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷକଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଲାଭ ହେବ। ପରୋପକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ମିଳିବ। ମା ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବ। ସମାଜ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ମିଳିବ। କିଏ? ମୀନ ରାଶିମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭେଦରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲାଭ ହେବ। ଦିନ 2ଟା 50 ପରେ ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗବୈଦ୍ୟ ଯାହା କହିଲେ ତା ମାନିବେ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ପ୍ରତି ଋତୁରେ ଆମେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗାଧେଇବା, ଆଉ ନଖ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଇବା। କ୍ଷୀର ପିଇବାର ସମୟ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେବି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।